Kita taon niya gabi mananaw taog sine. Kwaunti ka mga alas 7:30 watalang ko sa rotunda. Kita rang duha gunit kay ato ni isulit. Lahos na ni okay baw ka lang ug unsa ka nago ka importante. Basta kauban ka sulit bisag pikis budget. Di man sa kaarte ka date ug ikaw premiums duwa digit ko pa eliminate. Basta kauban ka sulit bisag pikis budget. Di man sa kaarte ka date ug ikaw premiums duwa digit ko pa eliminate. Makabilibi mong kabutan bisag wala ko'y kwarta andam ka makipag-uban. Ambot bitaw kung ano basta di ko ni malingtan. Muraga sa kays panganod kung ikaw akong kauban. Grabe atong lingaw na pa'y katawang di mahutdan. Istorya mong kasakit ako ra ang maduulan. Andam ra ko maminaw basta naakas tapad. Kay ato ninduharon bisag asar at talupad. Hey, basta kauban ka sulit bisag pikis budget. Di man sa kaarte ka date ug ikaw premiums duwa digit ko pa eliminate. Basta kauban ka sulit bisag pikis budget. Di man sa kaarte ka date ug ikaw premiums duwa digit ko pa eliminate.